ساعة ومرحبا بكم. احنا اليوم في المدينة العربية حبينا ناخذ رأي بعض التوريست أو بعض السياح اللي جاوا لتونس في بلادنا، دونك لقيناك أنت معاك زوجتك وبوها وأمها، قولي ساعة عجبتهم تونس ولا لا؟ والله عجبتهم تو جاو البارح قالوا لي عجبتهم برشا مشاو البونليو نور سيدي بوسعيد واللاك والمرسى. اليوم جاو المدينة العربي عملوا دورة كولتوريل ثقافية مع جيد تونسي، وتوا قاعدين يشوفوا في الذهب ويشوفوا في السوق، وقالوا لي ما عجبتهم برشا توا. حاول ما توريهمش الذهب خاطر الجرام 250 يعني يدمغ السوق. اي هاش نحاول نبعش، نحاول نطلع نمشي لبلاصة أخرى. شو مصلحتك جبنا؟ مش في مصلحتي جبت. حسيتوا بسيدي بوسعيد نو؟ سيدي بوسعيد مازلنا من كوتي سيدي بوسعيد ما شفناهاش في المدينه نتاع سيدي بوسعيد، مشينا لكوتي كرتاج، مشينا بحذا اللاك، ومشينا للمرسى والقمرت. طيب اكيد في كل كوان فما حاجه بنينه تنجم تاكلوها كيما بمبلوني يشريوا حاجات لسوفونير نو؟ اي بالضبط، مع تونس معروفه بالماكله نتاعها، معروفه في كل بلاصه بالحاجه نتاعها. جينا في تونس عملنا ريستوران تونسي كسكسي وحاجات اخرين وكمونيه وكل شيء والبريك وكل. كي نمشيو لسيدي بوسعيد ان شاء الله يشوفوا البمبلوني والتارت ويشوفوا الحاجات المعروفه في تونس. سوبر. لهنا كلاو شنو كلاو في المدينه العربيه؟ في المدينة العربية هوني كلاو كسكسي وكلاو مرقة حلوة ومرقة فريد مير تونسية حرحرة. اكثر حاجه هكا عجبتها المدام شنو؟ شنو أكثر حاجة عجبتك؟ Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as aimé en Tunisie au niveau de ce qu'on mange? Spaghetti frutti di mare, Fruits fruits de mer, de mer. Ouais. Vous êtes de quelle origine? française. Française. J'ai suivi mon compagnon qui a vécu ici. On s'est rencontrés en France et du coup il m'a fait visiter son pays. Et cet été, il ne faut pas rater l'occasion pour partir en Tunisie, non? Voilà, c'est ça exactement. Donc là on reste à Tunis, on va voir Sidi Bou Saïd demain. Et puis après on part du côté de Sousse, dans le sud. On va voir Monastir et voilà. Elles aiment aussi, ouais. Est-ce qu'il y a Jebba, non? Jebba. Non, Non? pas encore. Chéchia, non? Pas encore. Oh là là. De l'or. On commence le tour dans la Médina. On a acheté le parfum. On a acheté du parfum, oui. Quoi d'autre? Ben voilà. Pour l'instant, c'est ça. Il faut qu'elle dépense. C'est très bien, madame. Oui, Ah, il faut le faire. oui, oui, je vais le faire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça passe bien ici en Tunisie? Ah oui, très bien. On est arrivé hier. On débute 15 jours en Tunisie. Donc on vient pour découvrir effectivement la Tunisie. C'est la première fois. Donc avec notre fille et puis avec Fedi, notre futur gendre. Et donc on va visiter d'abord Tunis, ensuite on va aller vers Sousse. Et puis après on va descendre une semaine aussi plus dans le sud, vers Tozeur. Voilà, toute cette partie qu'on ne connaît pas encore. C'est l'occasion de découvrir la Tunisie. Si, je profite les occasions. Voilà, mais aussi découvrir la famille de Fedi, voilà, là où ils vivent. C'est très intéressant. Et à la fois, moi j'aime beaucoup l'histoire, la géographie, la gastronomie. Et c'est tout ça qu'on peut voir quand on visite comme ça, comme la Tunisie. Voilà. Sa famille, ce sont des gens très bien. Tu vas manger de couscous? Très bien, très accueillants. Couscous. C'est prévu pour bientôt, à Sousse. À Sousse, on va Tu manger. manges du plat, hein? Oui, oui, on va manger. وين باش تصيفوا ان شاء الله السنه؟ في تونس ان شاء الله انا مولين ان شاء الله منين انتم؟ من الجزائر جيتوا سياحه لتونس؟ جينا سياحه جينا سياحه تونس اول مره تجيوا؟ اول مره جينا كيفاش لقيتوا البلاد؟ شب البلاد تهبل بصح الماكله عندكم شويه ناقصه البلاد شابه تاع الجزائر بصح البلاد شابه البلاد تهبل. في العاده وين تصيفوا؟ كل نصيفوا في الخارج في الاوروب. اول مره صيفنا هنا في تونس بصح شابه شاب بزاف. قررتوا وين ان شاء الله باش تعديوا الصيف ولا؟ ان شاء الله احنا مولين لتونس في الصيف بصح مازال ما خيرنا وين بلاصه نيشان. عندك فكره على الاماكن السياحيه في تونس؟ عندنا لا عندنا على سوسه، كنا في سوسه، انا في سوسه وجينا اليوم تونس ورحنا ثاني لبوسعيد، حمامات الياسمين، المينا ثاني تاع سوسه. اي صحيح هذا ما درنا. نحكي كوتي بحر وكل شيء. بحر ما عملناش ما عملناش مازال غدوه ان شاء الله نعوموا البحر هذا ان شاء الله. نفس الراي؟ نعم. وين ناوي تصيف ان شاء الله؟ شنو البلايصه المزيانه تحب تمشي لها؟ عندك البحر لا بيسين في لي زوتيل، عندك بحر كيما لا بلاج دو كوكوبيش، وان شاء الله نروحوا لي زاكوا بارك. نعم ان شاء الله نروحوا ثاني لي زاكوا بارك هنايا ونزيدوا ندوروا ونحوسوا ونروح المناطق الاثريه ان شاء الله ونكملوا تونس. طبعا على السوشيال ميديا في الاماكن المزيانه على تونس؟
تبعنا، نعم. تبعنا قبل ما تبعنا. نجوا شويه ماشي بزاف. تابعنا على الحمامات وعلى سوسة. ياسمين، بوسعيد. نعم. ايوا رحنا لهم اليوم. فما بقايا تقول تيان باش يلزمني نمشي لهم ديريكت وما نهبط لتونس. نيشانوا كيما هذيك تاع بوسعيد غير شفناها قلنا اللي غنروحوا لها بلاصه شابه هذيك. الابيض والازرق. الازرق كيما تاع الايطالي كيما هذيك. تاع ايطاليا قلنا شو انتوما في الجزائر وهران. صيف قرب مش تعدي صيف سنين ان شاء الله. الصيف تاعنا نعقبوا في عنابة. نروحوا للشطيبي، احنا نروحوا ديما للبحر الشطيبي في عنابة، اجمل بحر تاع عنابة كما نقول. وهنا جينا لتونس عقب. حتى تونس نحبوا الحمامات، نحبوا ندوروا في الاسواق. شو البلايص اللي عجبوك في تونس؟ في تونس عجبوني سيدي بوسعيد، هم راحوا فاميلتي كل جينا، احنا كنا مع بعضنا. والله يعيشك يا. عجبوكم الاماكن عصيمه؟ ها؟ عجبوكم الاماكن؟ اليوم بدينا نخرجوا، مازلنا ما درنا. اول زياره للمدينه العربي معناها. هذه هي اول زياره. هنا قاعدين ندوروا ونشوفوا. Les points forts, vous me prenez un peu de cours, je dirais la diversité des paysages et des villes en règle générale, et les gens sont assez chaleureux. On a fait Sidi Bou Saïd, Carthage, La Marsa, Tunis. On allait au nord de Bizerte aussi, voir des plages un peu naturelles, et on a fait Hammamet et Sousse. Les mlewi, très bon, ouais. Très très bon. Je connais pas les autres noms. On a goûté le plat à la tomate qui ressemble à tchatchouka, un peu. Principalement. Bah, mnesen, mais c'est comme le mlewi. On n'a pas goûté, non. Ouais, on a mangé du couscous bien. Ouais. Couscous poulet, couscous poisson. Et c'est tout en vrai. 5 endroits. 5 endroits. Bah, Sidi Bou Saïd, Tunis, ceux qu'on a fait Hammamet, Sousse et Bizerte. Toujours mes questions sont à propos de la Tunisie. Quels sont les points forts de notre pays? Bonjour, un pays très diversifié par ses paysages, beaucoup d'histoire, beaucoup de culture. On le voit surtout ici dans la Médina. Et comme j'ai dit, c'est que c'est très varié. Donc des endroits où on a de la plage, des endroits où on a des belles forêts, le désert, vraiment beaucoup de choses à voir. Bon, moi je vis ici, donc j'ai visité pas mal tous les endroits. Mais dans mes coups de cœur, j'aime bien le Djerba. J'aime bien aussi Tunis, la capitale, parce que c'est grand et encore une fois, dans Tunis, la capitale, il y a beaucoup de différents paysages dans une même ville. Donc ça diffère entre la banlieue de Tunis, le Bardo, la Médina, beaucoup de belles choses à voir. C'est ma maman. Bonjour, ça va très bien, oui. Pour la Tunisie, c'est vrai que c'est la diversité que je trouve, c'est-à-dire que sur un très petit territoire, on peut voir plein de choses. Là, on est en train de faire visiter le pays à des amis, donc ça me le refait découvrir. Et on était à Sidi Bou Saïd, là aujourd'hui ici, tout à l'heure on va à Sousse, après Monastir, après on peut aller à Djerba. Donc on change toujours de décor et d'ambiance, c'est ça qui est fantastique. Super. Et l'histoire et la culture. Super. Et quel endroit vous avez visité déjà? Tout. Désolée, mais du sud au nord. Je suis peut-être pas allée à Jendouba ou oui, je suis allée l'autre jour. Ouais. Et à propos des repas? Ouais, les repas, que ce soit la nourriture maison qui est délicieuse, ou le street food aussi qui est quand même spectaculaire, qui est beau à voir aussi, même le caftéji, comment c'est préparé. Il y a une ambiance autour de la nourriture. C'est pas juste on va manger comme ça. Il y a toute une façon de préparer. C'est interactif. On coupe son pain, on verse la soupe pour le laver, des choses comme ça. Moi, comme j'ai dit, je vis ici, donc je suis toujours ici. Oui. À Sousse. Ouais. Kantaoui. Maman aussi, elle vient de temps en temps et aller-retour. Vivre ici. Je joue au football, ouais, et j'étudie ici. Je fais les deux. Dans une équipe en Ligue 2, deuxième division. Ouais. Au début, je suis venu dans un grand club en Tunisie quand je suis arrivé. Et c'était mon club de cœur, donc j'ai décidé d'aller dans ce club-là. Et après, j'ai choisi un autre parcours, d'aller dans une autre équipe. Mais j'ai aimé le pays, j'ai souhaité rester ici. Mais il y a plein d'équipes en France. Oui, mais je ne suis pas français, canadien. Ah, canadien, super.